cook ginisang repolyo. Now may hipon, full video. Musok-usok talaga. Tara guys, kain na tayo. Ginisang repolyo na may hipon. Guys, may ano pa doon. May repolyo pa. Gisa natin. Wow. Tapos may hipon pa guys. Yan guys, hipon. Wow. Gisa natin. Hipon. Gisa. Tapos may tira pang ano doon guys. Repolyo. Yan, may sili. Healthy ngayon si Ronnie. Mantika niya, olive oil. Gisa muna natin yung ibang rekado guys. Siyempre di na nawawala yung sili. Yan. Yun o. Natin yung hipon. Timpla natin guys ng toyo. Ayun o. Kunting patis. Kunting paminta. Kunting paminta tapos kunting magic. Wow. Magic, baka naman. Yun o. Musok-usok talaga. Tara guys, kain na tayo. Ginisang repolyo na may hipon.